بسم الله الرحمن الرحيم. Em nome de Alá, o mais clemente, o mais misericordioso. طاسيم تلك آيات الكتاب المبين Estes são os versículos do livro esclarecedor, este é o Corão. لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين Talvez você, Muhammad, se consuma de tristeza por eles não se tornarem crentes na sua profecia. إن نشأ ننزل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم لها خاضعين Se quiséssemos, poderíamos enviar para eles um sinal do céu, diante do qual suas cabeças se inclinariam em submissão. وما يأتيهم من ذكر من الرحمن محدث إلا كانوا عنه معرضين E não chega a eles uma revelação do misericordioso sem que eles não se afastem dela. فقد كذبوا فسيأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون Certamente eles negaram a mensagem. Logo virão a eles notícias sobre aquilo de que zombavam. أولم يروا إلى الأرض كم أنبتنا فيها من كل زوج كريم Eles, os incrédulos, não olham para a terra e percebem o quanto fizemos crescer nela de toda espécie nobre de vegetação? إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين Certamente nisso há um sinal, mas a maioria deles não são crentes. وإن ربك لهو العزيز الرحيم E certamente seu Senhor é todo-poderoso, o misericordiosíssimo para com os crentes no dia do juízo. وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين E quando seu Senhor chamou Moisés para que fosse ao povo injusto, قوم فرعون ألا يتقون o povo do faraó dizendo, não temerão a Alá? قال رب إني أخاف أن يكذبون Ele, Moisés, disse, meu Senhor, temo que me neguem. ويضيق صدري ولا ينطلق لساني فأرسل إلى هارون E que meu peito se estreite e que minha língua não se expresse de maneira fluida. Logo, envie comigo a Arão. ولهم علي ذنب فأخاف أن يقتلون E eles têm contra mim uma acusação, por isso temo que eles me matem. قال كلا فاذهبا بآياتنا إنا معكم مستمعون Disse Alá, de modo algum, vão vocês dois com nossos sinais. Nós estaremos com vocês ouvindo. فأتيا فرعون فقولا إنا رسول رب العالمين Vão até o faraó e digam, somos mensageiros do Senhor dos Universos. أن أرسل معنا بني إسرائيل E que venham conosco os filhos de Israel. قال ألم نربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك سنين Disse o faraó, acaso não criamos você entre nós desde criança e não esteve entre nós por vários anos da sua vida? وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين E então você fez o que fez sendo um dos ingratos. قال فعلتها إذا وأنا من الضالين
Disse Moisés: Eu fiz, mas quando era um dos desviados. ففررت منكم لما خفتكم فوهب لي ربي حكما وجعلني من المرسلين. Fugi de vocês quando tive medo. Então, o Senhor me concedeu sabedoria e me fez um dos mensageiros. وتلك نعمة تمنها علي أن عبدت بني إسرائيل. Você me recorda desta graça de ter sido criado entre vocês e agora escraviza os filhos de Israel. قال فرعون وما رب العالمين. Disse o faraó: E quem é o Senhor dos universos? قال رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. Respondeu Moisés: É o Senhor dos céus e da terra e de tudo que está entre eles, se é que você tem discernimento. قال لمن حوله ألا تستمعون. Disse o faraó àqueles ao seu redor: Vocês estão ouvindo? قال ربكم ورب آبائكم الأولين. Disse Moisés: Ele é o seu Senhor e o Senhor dos seus antepassados. قال إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون. Disse o faraó enraivecido a quem estava à sua volta: Certamente este mensageiro enviado a vocês é louco. قال رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون. Disse Moisés: Ele é o Senhor do Oriente e do Ocidente e de tudo que está entre eles, se é que raciocinam. قال لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين. Disse o faraó: Se você tomar para si uma divindade que não eu, sem dúvida eu o tornarei um dos meus prisioneiros. قال أولو جئتك بشيء مبين. Disse Moisés: Mesmo que eu lhe traga um sinal, uma prova evidente? قال فأت به إن كنت من الصادقين. Disse o faraó: Apresente-o, se você está falando a verdade. فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين. Então ele jogou seu cajado, e eis que se tornou uma serpente genuína. ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين. E ele tirou sua mão debaixo de suas vestes, e eis que saiu branca e brilhante aos olhos dos espectadores. قال للملأ حوله إن هذا لساحر عليم. Disse o faraó aos líderes ao seu redor: Este é certamente um mago instruído. يريد أن يخرجكم من أرضكم بسحره فماذا تأمرون. Que quer expulsar todos vocês de sua terra com sua magia. O que vocês sugerem fazer? قالوا أرجه وأخاه وابعث في المدائن حاشرين. Eles disseram: Detenha a ele e a seu irmão por agora e envie mensageiros às cidades para que se reúnam. يأتوك بكل سحار عليم. E eles lhe trarão todo o mago sábio dos nossos. فجمع السحرة لميقات يوم معلوم. Assim foram reunidos os magos ilusionistas no dia determinado. وقيل للناس هل أنتم مجتمعون. E foi dito às pessoas: Vocês vão se reunir para presenciar o desafio. لعلنا نتبع السحرة إن كانوا هم الغالبين. Para que continuemos a seguir os magos se eles forem vitoriosos? فلما جاء السحرة قالوا لفرعون أئن لنا لأجرا إن كنا
إنا نحن الغالبين. Até que quando vieram os magos, perguntaram a Faraó: teremos uma recompensa se formos vitoriosos? قال نعم وإنكم إذا لمن المقربين. Disse o Faraó: sim, vocês estarão entre aqueles mais próximos a mim. قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون. Moisés disse a eles: lancem o que querem lançar. فألقوا حبالهم وعصيهم وقالوا بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون. Então lançaram suas cordas e seus cajados e disseram: pelo poder do Faraó, certamente nós seremos os vencedores. فألقى موسى عصاه فإذا هي تلقف ما يأفكون. E Moisés lançou seu cajado, e eis que, transformado em serpente, engoliu aquilo que eles falsificaram em forma de ilusão. فألقي السحرة ساجدين. E os magos caíram prostrados. قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون. E disseram: nós acreditamos no Senhor dos universos, o Senhor de Moisés e Arão. قال آمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلسوف تعلمون. Disse o Faraó: vocês creram nele antes que eu lhes desse permissão? Certamente ele, Moisés, é seu líder que ensinou a vocês magia, mas logo saberão. لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم أجمعين. Vou cortar suas mãos e seus pés em lados opostos e certamente vou crucificá-los a todos. قالوا لا ضير إنا إلى ربنا منقلبون. Eles disseram: não importa, na verdade, para o nosso Senhor voltaremos. إنا نطمع أن يغفر لنا ربنا خطايانا أن كنا أول المؤمنين. Esperamos que perdoe, ó nosso Senhor, nossos pecados, pois fomos os primeiros do nosso povo a acreditar. وأوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي إنكم متبعون. E revelamos a Moisés: viaje à noite com meus servos, pois serão perseguidos. فأرسل فرعون في المدائن حاشرين. E o Faraó enviou arautos para todas as cidades para reunir seus exércitos e impedir a fuga dos filhos de Israel com Moisés e Arão. إن هؤلاء لشرذمة قليلون. Dizendo: eles são um pequeno bando. وإنهم لنا لغائظون. E eles certamente nos enfureceram. وإنا لجميع حاذرون. E nós somos uma tropa alerta. فأخرجناهم من جنات وعيون وكنوز ومقام كريم. Assim nós, Alá, os expulsamos dos jardins e das fontes de seu país, e de tesouros e de um nobre local. كذلك وأورثناها بني إسرائيل. E dessa forma, nós concedemos isso ao povo de Israel após a morte do faraó. فأتبعوهم مشرقين. E os perseguiram até o nascer do sol. فلما تراءى
التقى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون. Quando os dois grupos viram uns aos outros, os companheiros de Moisés disseram: certamente seremos alcançados. قال كلا إن معي ربي سيهدين. Disse Moisés: não, está comigo o meu Senhor. Ele me guiará. فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم. E revelamos a Moisés: bata com seu cajado no mar. E ele se dividiu, e cada divisão se tornou uma grande montanha. وأزلفنا ثم الآخرين. E aproximamos do mar os outros, o faraó e seu exército. وأنجينا موسى ومن معه أجمعين. E salvamos Moisés e todos que estavam com ele. ثم أغرقنا الآخرين. E afogamos os demais. إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين. Nisto há um sinal, mas a maioria deles, das pessoas, não crê. وإن ربك لهو العزيز الرحيم. E certamente seu Senhor é todo-poderoso, o misericordiosíssimo para com os crentes no dia do juízo. واتل عليهم نبأ إبراهيم. E recite a eles, Muhammad, a história de Abraão. إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون. Quando ele questionou seu pai e seu povo: o que vocês adoram? قالوا نعبد أصناما فنظل لها عاكفين. Disseram: adoramos ídolos e permanecemos a eles devotos. قال هل يسمعونكم إذ تدعون. Perguntou Abraão: eles ouvem vocês quando clamam por eles? أو ينفعونكم أو يضرون. Ou os beneficiam ou os prejudicam? قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون. Responderam: não, mas encontramos nossos pais fazendo o mesmo. قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون. Disse: veem o que vocês adoram? أنتم وآباؤكم الأقدمون. Vocês e seus antigos antepassados? فإنهم عدو لي إلا رب العالمين. Pois eles são inimigos para mim, exceto o Senhor dos universos, الذي خلقني فهو يهدين. que me criou e me guia, والذي هو يطعمني ويسقين. e é quem me alimenta e me dá de beber. وإذا مرضت فهو يشفين. E quando adoeço, Ele é quem me cura. والذي يميتني ثم يحيين. E quem me causará a morte e depois me dará a vida outra vez. والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. E quem almejo que perdoará meus pecados no dia do juízo. رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين. Senhor meu, conceda-me sabedoria e permita-me ser um dos virtuosos. واجعل لي لسان صدق في الآخرين. E faça com que eu seja lembrado de maneira honrosa entre as gerações que estão por vir. واجعلني من ورثة جنة النعيم. E faça-me dos herdeiros do jardim dos prazeres. واغفر لأبي إنه كان من الضالين.
E perdoe meu pai, ele certamente estava entre os desviados. ولا تخزني يوم يبعثون E não me humilhe no dia em que todos serão ressuscitados. يوم لا ينفع مال ولا بنون No dia em que não beneficiará a ninguém, nem riqueza nem filhos, إلا من أتى الله بقلب سليم exceto aquele que chegar perante Alá com um coração limpo. وأزلفت الجنة للمتقين E o paraíso será aproximado aos tementes. وبرزت الجحيم للغاوين E o inferno será exposto para os extraviados. وقيل لهم أين ما كنتم تعبدون من دون الله هل ينصرونكم أو ينتصرون E será dito a eles: onde estão aqueles que vocês costumavam adorar, além de Deus? Eles podem ajudá-los ou ajudar a si mesmos? فكبكبوا فيها هم والغاوون وجنود إبليس أجمعون Então eles serão lançados nele, no fogo do inferno, eles, os ídolos e os desviados. E os exércitos de Iblis, o Satanás, todos juntos. قالوا وهم فيها يختصمون Eles dirão lá dentro, em disputa: تالله إن كنا لفي ضلال مبين por Deus, certamente estávamos em um erro evidente, إذ نسويكم برب العالمين quando equiparávamos vocês, os ídolos, ao Senhor dos universos. وما أضلنا إلا المجرمون E não nos desencaminharam, senão os criminosos. فما لنا من شافعين E agora não temos quem interceda por nós, ولا صديق حميم nem um amigo sincero. فلو أن لنا كرة فنكون من المؤمنين Se ao menos tivéssemos outra chance, então seríamos dos crentes. إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين Certamente, nisso há um sinal, mas a maioria deles não é crente. وإن ربك لهو العزيز الرحيم E certamente seu Senhor, Ele é o poderoso, o misericordioso para com os crentes no dia do juízo. كذبت قوم نوح المرسلين O povo de Noé rejeitou os mensageiros. إذ قال لهم أخوهم نوح ألا تتقون Quando seu irmão Noé lhes disse: não temem a Alá? إني لكم رسول أمين Verdadeiramente, eu sou para vocês um fiel mensageiro de Alá. فاتقوا الله وأطيعون Então, temam a Alá e me obedeçam. وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين E eu não peço de vocês nenhuma recompensa por isso. Minha recompensa é apenas a do Senhor dos universos. فاتقوا الله وأطيعون Então, temam a Alá e me obedeçam. قالوا أنؤمن لك واتبعك الأرذلون Os incrédulos disseram: deveríamos acreditar em você quando os mais indignos o seguem? قال وما علمي بما كانوا يعملون Disse Noé: eu não tenho conhecimento do que eles faziam antes de crerem em mim, nem estou incumbido de sabê-lo. إن حسابهم إلا على ربي لو تشعرون A prestação de contas deles é tão somente com meu Senhor, se é que percebem. وما أنا بطارد المؤمنين E eu não vou expulsar os crentes.
إن أنا إلا نذير مبين Sou apenas um claro admoestador. قالوا لئن لم تنته يا نوح لتكونن من المرجومين Disseram os incrédulos: se você não deixar disso, Noé, você certamente será apedrejado. قال رب إن قومي كذبون Disse Noé: Senhor meu povo me rejeitou. فافتح بيني وبينهم فتحا ونجني ومن معي من المؤمنين Logo, julgue entre mim e eles e me salve junto com os crentes que estão comigo. فأنجيناه ومن معه في الفلك المشحون E nós o salvamos e quem estava com ele na arca carregada. ثم أغرقنا بعد الباقين E depois afogamos os demais. إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين Certamente nisso há um sinal, mas a maioria deles não é crente. وإن ربك لهو العزيز الرحيم E certamente seu Senhor é o Todo-Poderoso, misericordiosíssimo para com os crentes no dia do juízo. كذبت عاد المرسلين O povo de Ad rejeitou os mensageiros. إذ قال لهم أخوهم هود ألا تتقون Quando o irmão deles, Hud, disse: Não temem a Alá? إني لكم رسول أمين Verdadeiramente, eu sou para vocês um fiel mensageiro de Alá. فاتقوا الله وأطيعون Então, temam a Alá e me obedeçam. وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين E eu não peço de vocês nenhuma recompensa. Minha recompensa é apenas a do Senhor dos Universos. أتبنون بكل ريع آية تعبثون Vocês constroem sinais sobre todos os montes por diversão? وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون E tomam fortificações e palácios na esperança de que viverão para sempre? وإذا بطشتم جبارين E quando vocês atacam em combate, atacam como tiranos. فاتقوا الله وأطيعون Então, temam a Alá e me obedeçam. واتقوا الذي أمدكم بما تعلمون أمدكم بأنعام وبنين وجنات وعيون E temam àquele que os proveu com tudo o que conhecem. Ele os proveu com gado e filhos, e jardins e nascentes. إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم Eu realmente temo por vocês o castigo do grande dia. قالوا سواء علينا أوعظت أم لم تكن من الواعظين Disseram os que rechaçaram sua mensagem: É indiferente para nós se você nos admoesta ou se não é dos que admoestam. إن هذا إلا خلق الأولين Isso, a admoestação, não é senão um costume dos antepassados. وما نحن بمعذبين E nós não seremos punidos. فكذبوه فأهلكناهم إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين Eles o rechaçaram, então os destruímos. Verdadeiramente, nisso há um sinal, mas a maioria deles não é crente. وإن ربك لهو العزيز الرحيم E certamente seu Senhor, Ele é o Todo-Poderoso, o Misericordiosíssimo para com os crentes no dia do juízo. كذبت ثمود المرسلين O povo de Thamud negou os mensageiros.
إذ قال لهم أخوهم صالح ألا تتقون Quando seu irmão Salih disse a eles, os incrédulos de seu povo: إني لكم رسول أمين verdadeiramente sou para vocês um fiel mensageiro. فاتقوا الله وأطيعون Então, temam a Alá e me obedeçam. وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين Eu não peço a vocês recompensa. Minha recompensa é apenas a do Senhor dos Universos. أتتركون فيما هاهنا آمنين Vocês imaginam que se sentirão eternamente seguros aqui, في جنات وعيون entre os jardins e fontes, وزروع ونخل طلعها هضيم campos de cultivo e tamareiras com frutas de fácil digestão, وتنحتون من الجبال بيوتا فارهين esculpindo casas nas montanhas com habilidade. فاتقوا الله وأطيعون Então, temam a Alá e me obedeçam. ولا تطيعوا أمر المسرفين E não obedeçam às orientações dos que transgridem as ordens de Alá, الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون que são corruptos na terra e não a melhoram. قالوا إنما أنت من المسحرين Disseram os incrédulos que os negavam: você é, sem dúvida, um dos que estão enfeitiçados. ما أنت إلا بشر مثلنا فأت بآية إن كنت من الصادقين Você não é, senão um humano como nós. Traga um sinal, se é que é um dos verazes. قال هذه ناقة لها شرب ولكم شرب يوم معلوم Esta é uma camela enviada por Alá. Ela tem sua vez de beber, e vocês têm a sua vez de beber, até um dia determinado. ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب يوم عظيم E não a molestem, ou cairá sobre vocês o castigo do grande dia. فعقروها فأصبحوا نادمين Mas eles a degolaram, e quando viram o castigo se aproximando, se tornaram arrependidos. فأخذهم العذاب إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين E o castigo caiu sobre eles. Verdadeiramente nisto há um sinal, mas a maioria deles não é crente. وإن ربك لهو العزيز الرحيم E certamente seu Senhor, Ele é o Todo-Poderoso, o Misericordiosíssimo para com os crentes no dia do juízo. كذبت قوم لوط المرسلين O povo de Ló negou os mensageiros. إذ قال لهم أخوهم لوط ألا تتقون Quando o seu irmão Ló disse a eles, os incrédulos de seu povo: não temem a Alá? إني لكم رسول أمين Verdadeiramente sou para vocês um fiel mensageiro. فاتقوا الله وأطيعون Então, temam a Alá e me obedeçam. وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين Eu não peço a vocês recompensa. Minha recompensa é apenas a do Senhor dos Universos. أتأتون الذكران من العالمين Vocês se aproximam dos homens e não das mulheres para manter relações sexuais dentre todos os humanos? وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم بل أنتم قوم عادون Vocês deixam o que o seu Senhor criou para vocês como esposas? Vocês realmente são um povo transgressor.
قالوا لئن لم تنته يا لوط لتكونن من المخرجين. Disseram: se você não deixar disso, Ló, certamente será um dos expulsos de nossa sociedade. قال إني لعملكم من القالين. Disse Ló: verdadeiramente eu sou um dos que detestam e rejeitam o que vocês fazem. رب نجني وأهلي مما يعملون. E suplicou Ló: Senhor meu, livra-me e a minha família do que eles fazem. فنجيناه وأهله أجمعين E salvamos ele e toda a sua família, إلا عجوزا في الغابرين. exceto uma senhora de idade que estava dentre aqueles que ficaram para trás. ثم دمرنا الآخرين Em seguida, destruímos os demais. وأمطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين. E fizemos chover sobre eles pedras. Que terrível foi a chuva daqueles que foram advertidos e rejeitaram a admoestação. إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين. Verdadeiramente, nisso há um sinal, mas a maioria deles não é crente. وإن ربك لهو العزيز الرحيم. E certamente seu Senhor, Ele é o Todo-Poderoso, o Misericordiosíssimo para com os crentes no dia do juízo. كذب أصحاب الأيكة المرسلين. Os habitantes de Al-Aika também desmentiram os mensageiros. إذ قال لهم شعيب ألا تتقون. Quando Shu'aib disse aos incrédulos do seu povo: Não temem a Alá? إني لكم رسول أمين. Verdadeiramente sou para vocês um fiel mensageiro. فاتقوا الله وأطيعون. Então, temam Alá e me obedeçam. وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين. Eu não peço a vocês recompensa. Minha recompensa é somente a do Senhor dos Universos. أوفوا الكيل ولا تكونوا من المخسرين. Deem a medida completa no comércio e não sejam daqueles que causam perda aos seus clientes. وزنوا بالقسطاس المستقيم. E pesem com uma balança justa. ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين. E não privem as pessoas das suas coisas que são delas por direito e não pratiquem o mal na terra, causando corrupção. واتقوا الذي خلقكم والجبلة الأولين. E temei aquele que criou vocês e as gerações anteriores. قالوا إنما أنت من المسحرين. E disseram os incrédulos: Você não é senão um dos enfeitiçados. وما أنت إلا بشر مثلنا وإن نظنك لمن الكاذبين. E você não é senão um ser humano como nós, e realmente vemos que você é um dos mentirosos. فأسقط علينا كسفا من السماء إن كنت من الصادقين. Portanto, faça descer sobre nós um fragmento do céu, se está dizendo a verdade. قال ربي أعلم بما تعملون. Disse Shu'aib: Meu Senhor é quem mais sabe do que vocês fazem. فكذبوه فأخذهم عذاب يوم الظلة إنه كان عذاب يوم عظيم. E eles o negaram. Então, o castigo do dia da sombra os atingiu. Era o castigo de um terrível dia. إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين. Verdadeiramente nisso há um sinal, mas a maioria deles não é crente. وإن
ربك لهو العزيز الرحيم. E certamente seu Senhor, Ele é o Todo-Poderoso, o Misericordiosíssimo para com os crentes no dia do juízo. وإنه لتنزيل رب العالمين. E este Alcorão é realmente uma revelação do Senhor dos Universos. نزل به الروح الأمين. Desceu com ele, trazendo o Espírito Fiel de cima dos 7 céus. على قلبك لتكون من المنذرين. Ao seu coração, para que possa ser um dos admoestadores. بلسان عربي مبين. Em clara língua árabe. وإنه لفي زبر الأولين. E ele, este Alcorão, esta revelação, está mencionada nos livros revelados aos povos anteriores. أولم يكن لهم آية أن يعلمه علماء بني إسرائيل. Acaso não é este Alcorão para eles um sinal que os sábios dos filhos de Israel conheciam? ولو نزلناه على بعض الأعجمين. E se nós o tivéssemos revelado a um não árabe, فقرأه عليهم ما كانوا به مؤمنين. que recitasse para eles, não teriam nem assim acreditado nele. كذلك سلكناه في قلوب المجرمين. Assim, introduzimos a incredulidade e a negação nos corações dos criminosos. لا يؤمنون به حتى يروا العذاب الأليم. Não acreditarão nele, no profeta Muhammad, até que vejam o doloroso castigo. فيأتيهم بغتة وهم لا يشعرون. Ele virá subitamente, sem que sintam quem está próximo. فيقولوا هل نحن منظرون. E dirão, seremos nós tolerados por mais um tempo? أفبعذابنا يستعجلون. Acaso não ansiavam por nosso castigo? أفرأيت إن متعناهم سنين. Não vê que nós concedemos a eles, aos incrédulos, que desfrutassem dessa vida por anos? ثم جاءهم ما كانوا يوعدون. E então chegou até eles o que havia sido prometido. ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون. De nada serviu a eles aquilo de que desfrutavam. وما أهلكنا من قرية إلا لها منذرون. E nunca destruímos uma cidade sem que tivéssemos antes enviado admoestadores. ذكرى وما كنا ظالمين. Como uma lembrança, e nunca fomos injustos. وما تنزلت به الشياطين. E não desceram com ele, este Alcorão, trazendo os demônios. وما ينبغي لهم وما يستطيعون. Não caberia a eles fazê-lo e nem poderiam. إنهم عن السمع لمعزولون. Certamente, eles são impedidos de ouvir Alá revelando o Alcorão. فلا تدع مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين. Portanto, não clame junto a Alá por outra divindade ou estará entre os que serão castigados. وأنذر عشيرتك الأقربين. E admoesta, Muhammad, seus parentes mais próximos. واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين. E mostre humildade e doçura àqueles que o seguem dentre os crentes. فإن عصوك فقل إني بريء مما تعملون. Mas se eles o desobedecem, diga, eu nada tenho a ver com o que fazem. وتوكل على العزيز الرحيم. E confiem no Todo-Poderoso, no Misericordiosíssimo para com os crentes no dia do juízo. الذي يراك حين تقوم.
que o vê quando se levanta à noite longe de todos em oração, وتقلبك في الساجدين e seu movimento entre aqueles que se prostram quando rezando em congregação. إنه هو السميع العليم Ele certamente é oniovinte, onisciente. هل أنبئكم على من تنزل الشياطين Diga, Muhammad, querem que eu os informe sobre que os demônios descem? تنزل على كل أفاك أثيم Eles descem sobre todo mentiroso, pecador. يلقون السمع وأكثرهم كاذبون Eles tentam ouvir o que se passa nos céus, mas em sua maioria são mentirosos. والشعراء يتبعهم الغاوون E os poetas, os desorientados, os seguem. ألم تر أنهم في كل واد يهيمون Não vê, Muhammad, que eles vagam por todos os vales espalhando fantasias e corrupção? وأنهم يقولون ما لا يفعلون E que eles dizem o que não fazem? إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. Exceto aqueles que creem e praticam as boas ações, que muito recordam de Alá em suas poesias e que defendem com suas palavras o Islã e os muçulmanos depois de terem sido oprimidos. E logo saberão os injustos a qual lugar retornarão.